Bumi kedung Bumi kedung panjunan panitia dewek serta ngaing maka ngormati ake wongong pada kelingan ing masakan kang aing ake wong pada kedanan bumi kedung panjunan panitia bumi kedung panjunan panitia dewe bumi kedung panjunan panitia matur kesuwun bumi kedung panjunan panitia dewe sing paling eman saya bumi kedung panjunan panitia sayang bumi kedung panjunan panitia bumi kedung panjunan panitia iman bumi kedung panjunan panitia sing paling eman sayang aduh watuk bae sira top banget ding ding bumi kedung panjunan panitia sega goreng bumi panjunan kedung panitia ya mie rebuse dagingnya bumi kedung panjunan panitia aduh gede-gede aduh kopi nih bumi kedung panjunan panitia sayang tobat buket teh aduh manis nih bumi kedung panjunan panitia persis kayak pesinden sandiwaran pada kelingan bumi kedung panjunan panitia ake wong pada kedanan bumi kedung panjunan panitia paling eman paling sayang bumi kedung panjunan panitia paling eman solot pangendang kian mah palingan ora tobat ding bumi kedung panjunan panitia sayang omi rebuse awas sira suki ki pliaker aduh manisnya bumi kedung panjunan panitia bumi kedung panjunan panitia sing paling pura dewe obat deng ya terus ayo ora pada aduh kopi nih bumi kedung panjunan panitia tobat buket teh terus hitung-hitung tayuban be aduh manisnya bumi kedung panjunan panitia bumi kedung panjunan panitia matur kesuwun aja mandek hari dirongokaken kaya kono durung pragat ke duwite ka hari apa kotak cakara ini tak pegatakan karo rabine sira bocah kok orang pengatakan ke pekan dewek pengen cerek mah pekan dewek ku nang saking mongkol mbore pengen pengendang kita makandak ka cemberakan pisan ta ya aja nih hari mau kokon mandek orang mandek garekin lagi terus lagi enak-enake mandek bocah kok siapa sih enak anak enak ya kita orang sing enak ku sira sing enak kita sing kangelan sira nak kangelan ku mola unjali pasir sira sih bocahku ya kita sing enak ngerongokaken kita sing kangelan nabu ya ora sira nak nabu apa karur ketenger gak keseneng bang lagi berak bang lagi berak ketenger anak rencana jahat ya kita mau puter ya artinya niteni kan iya apa aja metu karuris apa
Cukup sampean karo kula sing weruh. Yo aku marah ati kudu goblok. Jemberakan dang. Nun. Ira ki masih yang melek beli. Oi, semene mata masih awas. Maksudnya masih cengar, Cengar. masih sekas, Sekas. masih perkasa. Perkasa. Aduh kita sih ngantuk. Setan gunung. Oh karena kita setan sih. Ah, sira-sira ngono takon iki masih yang melek sira ngantuk. Kita kedinakin ke sing awit awan sampai takang suara ki ketungtut kini dang. Kadang tunang. Cari wong wadon ke dari sini kan yang ngomong. Heeh. Bah, balik. Bos anyaran, bocah bete, kawin gak apa bete memadar mobil truk terus dipai loro. Kawin bae nih kan. Kawin bae sih nama kaya ayam, jam kaya bapan. Apa sih dang, bocahku. Jadi kawin bae ya bapane. Agar bae. Pada keset sa ngomong ku ya. Hah? Kita mau beli bahan nih. Duduk kita kan si ngomong mimiti je. Kawin ya kawin bae kaya bapane. Cerongok, tekangan juga ada daun Tekan kawin. Kawin makan tukang bas raikun Kan tungtut nang dari sini. iya ngomong anu je pak je punten je lamona anu mah je anu je esok iki balik gawa duit 400 Iya ki. heeh Sini kau dari sini. karo dari sini ki Sini dia beli. ya kuniku agyawan saweran oli 400 ya dibayaraken nano kanggo nang mangan kari 250 Iya. iya apa kon undang kita kokon gawa duit 400 mana Apa sih? dari sini harapan ganti karet Dari sini nganggone karet. kita sing dari pikirannya lah bakundang Ah, selamakin dari sini nganggone karet. kita kepikiran ya Allah selama dua anak telu ki nganggo karet tak kita Oh, berarti merek IRC. apa sih Ada IRC. aja guyon ngomong ke serius ngomong ke pedap sira-sira Ya ke toli dari sini nganggo karet apa? sira mau beli percayaan dari apa wah wis anu sih aduh ya anu ya maksudnya mah rabine bagian penyanyi kok rosok nganggo karet kuno Ari rabi yang mah asli nih kan? ya duduk masalah mah kon asli goblok ya gak apa asli ngerti ngacok kuno Ah, ya asli nih kan orang nganggo karet dari sini berarti begini lanang kuno. jauh jare sira badek kan 1.000 iya barang sih nganggo karet leban di Bokong. Susu. Susune rabinila susu nganggo karet tul goblok jotos raine sira ayo Untuk karet maning ge mah. aduh dang mulai Gablek. gak gablek baru bisa sira kisingaran gablek nganggo karet lo ijo ku pernah ngasani Bro. sobut wingi sira ku dikepung-kepung rombongane oca ora bocok rombongane oca Ari kono sing nganggo karet apane? kuniku sira dang kita kupikiran nang Ari kono sira duit beli duit 400 ya. duit mah 400 ku namung pikiran harapan balik Apa sih? ya lamun balik blok duit 400 wong wadon ganti barangnya nganggo karet Ada, slet. sok bayangaken Enak slet. enak raini rak peret goblok bakal rasanya goblok Yang gal dinane orang tuku pembalik. dari kita kudang sira ningati manggerente sira dang Anu kanggo karet mega mah. guru kira bibli bener raini rakku maksudnya madang kita ku yartine singaran karet-karet ku karet apa Ari kono karet apa sih slet? warayako sira kita ku barang eko dingga sun anu sun mama sun pur kusun karet-karet apa sun apa si mama ku harapan berubah Iya. harapan berubah kelamin barang ora jepa Karet apa? anu ku je kita kan jeneng kene kan je pasang pager je Nanti. untuk kan Oh, beli bener nih iya kan? kan barang anu ku jeneng tengah-tengah ku je karetnya ku melesat waya mangan barang wingi kan majeng anu ora Bener mau ora usah 400.000. 400 kuno Ora usah. hari konon Ganti karo karet gas. karet kergas gak kudu keluaran godok banyu raini mah beli apa-apa singaran wong wadon kudang kudu dibahagiakan kudu di anu kaken dang lah Kene iki beli aku bagi. bagian beli neko gak kun menerima ngaco Terima bagi ke antara sabar. iya kurang coplok baik ditinggal lincah
kita kuayak temen jare rabine ta. Maksudnya madang ya. Singaran wong lanang gak membahagiakan wong wadon, berarti wong lanang sing apa? Wong lanang sing bertanggung jawab. Nah, barang sira urut dewek dang kita bergaulan beli karo wong cilik-cilik. Karo wong gede. Ya karo wong lemu-lemu. Karo wong lemu-lemu. Sira karo gede. Ira ki ngalami tak cakane wong edan durung sih. Durung. Tong, iku cak. Otong sedan. Bocok mau turun ning guri panggung ana motor parkir kelindes. Sikile otong, guri turut Ya jare kita ke otong mulai apa. Turu gelar plaza ning mobil truk orang. Beli wuru ana bocah mabok. Parkir motor beli wuru nyang kono anu ku mundur. Krepak mulane gadingklang dul masih tong ate. Otong. Ya Allah, kita ku yakin. Tekangan di kandak kah? Tekang bahagia nama wadon. Iya, kumbahagakan wong wadon iku termasuk kita sing dadi wong lanang ki bahagia. Kewajiban. Ya kewajiban ngaco. Iki pengen segala apa tak turuti. Nah, bener berarti kapake yang kono. Pengen jaluk tuku aki tak turuti. Tuku aki. Iya. Rabine sirana aku sepeda listrik. Jaluk tuku aki lagi sore aku nangis ngamuk. Dudu masalah mengkono singaran nganggo aki ku aku sepeda listrik. Beli. Motor. Ora. Hari ku tuku aki kanggo apa, Plok? Tuku aki jar aku nyetrum. Lola nyetrum. Emangnya sirana ora setrum-setrum? Iki kene nyetrum iwak. Lah halo dang rabine sira masa tet nyetrum iwak mah. Ya iku jaluk tuku aki. Ibli kena aku dang kaya kono beli kena dang. Contoh, ya punten ya dari Panjak Rustono ini kan Rustono kah. Sing penting Marustono didik rapi ku sing bener bahagiakan, ya kan? Iya kan terus ya punten ya kita mah ya maksudnya masih ngaran wong lanang bahagiakan rabi apa dang oleh dang suarga di telapak kaki suami ibu mbok kira nama si anak masih nih ya gak mbok kesire nama si anak berarti ning lamun mbok kesire laka ki contoh kita ki anak yatim piatu iya kan sira nembe anak yatim be bangga ya bangga ngaco kita mah bagian anak yatim piatu gak bisa mandira yatim piatu senior lolos senior goblok senior dudu masalah kok sing ngarani senior rokokaken laka yatim piatu senior sok takonan wong kene yatim piatu junior ka nembek junior ga bocah kun mah mobilnya loro nembek senior wis lawas ditinggal mbok bapak yang mati tapi Dibayar- yang mah biasa bae dibagi waris beli maksudnya mah ditunjuk ke itunya ora sawah ora umah beli ya sih bisa deh bangga kesuwun tipai mama yara mak iya suwun mak iya mama ara oleh gue tuku karet gas iya bener karet gas raini ra mama ara kamera ning ngendang iya tekanan di kan maksudnya masih ngaran yatim piatu kula ke junior anuku senior saking lawase iya maksudnya masih ngaran tunen di dunia sira sing awit tahun pira yatim piatu ya kita melawas sing awit tahun 96 92 wis tinggal mbok bapak mbok bapak yang lakas baru kejalan mbok sira mati kena ngapa mbok bapak yang lakas hotel lagi luru duitku maksudnya mah ketabrak beli asal lindes mobil ora hilang beli maksudnya mah kecemplung kali ora ya langkah emang digoblok mati Yari mati mah ya pada baik on. Mbok bapak yang mati sih awit lawas banget kak orang kirim surat betah di kanannya berarti Stres banget kita ku ya. Ya Allah, anak-anak kira dang isin dang siraki ngomong ke salah. Sadar beli si siraki ngomong ke. sadar kak Ya kenapa siraki ngomong ke salah ba isin. Lah isi siapa kayak kita beli kelambian ya itu masalah cong sira mau ngomong apa? mbok bapak yang mati wis lawas orang kirim surat betah kanan Cong jare siraku bener beli ngomong kayak. ya bener Emangnya sirana kok ora pernah kirim surat sekali lebih di HP. Nanggap panu WA-an. Tapi ide sirah. Sherlock Jemput Sherlock ya sirana harapan mati. Amin. amin Ketek jebrak entah mah. marah deh kayak Singaran wong tua wis maklakan ning dunya aku kudu kirim doa astagfirullahaladzim ya Allah. kirim tuh anggal dina ki kang Kirim doa laka dina keliwat ki kang Al-Fatihah, Al-Fatihah Yasin, surat Anas, ayat kursi surat kulhu, surat tanah sirak tak kirim kabeh surat apa? tanah Mbok kanane sirana, mbok sirana arep gaya kos-kosan. orang tak dul reang Ya Allah, maksudnya mah aja kayak konon dang. Mulane kita dang, seru guru dewek. Singaran wong wadone kita pengen bari sekian bedane sok. Ya, bro. 90 derajat. wow miring berarti
Apa? Miring. Miring. Ya iya 90 derajat tuh miring orang setan. Bisa nih miring koplok. 90 derajat itu miring. Maksudnya mas 90. 180 derajat. 100 akan temen. Ya berarti berbeda dari yang dulu. Oh, bener. Sejen karo sing dingin ku serok. Berarti sekian dari sini wis glowing. Glowing, masalah glowing mah lewat. Berarti dari sini wis melu anu gaya kekinian. Kekinian. Iya kan? Iya. Sok, bocah wadon zaman sekin gaya kekinian jarak sini gaya apa? Anu sing anu nganggo mening matane nganggo sopel. Sudah disopel anak autan. Si mata sing warna-warni kesetan. Loh, tak serawat karo salon kontrol sih. Si mata ka. Ya dudu sopel. Apa sih? Anak autan, amber bilo. Ngawulung lamuk. Adane soplen. Ya. Goblok. Rambutnya dia abang-abang. Dia bang-abang wis lewat dang. Nganggone. Ini mah jorok badang. Jangan sakin makanya kono slet. Itu masalah mah aja jorok bae kadang. Si Rama orang. Seni adalah seni tungtunan. Seni itu tung-tung-tung-tunan. Satu goblok. Bocah guru kan. Bro. Seni semana bakti. Tri Semara Bakti seni semara. Seni. Jemberakan dari apa-apa kok. Tululah. Dulu kaca ajak aduh la ilaha illallah bocah. Lewat dang. Lewat. Iya. Berarti sekin dari sini wis anu ya wis nganggo sepeda listrik. Hari beli gemuyu nafsu, hari nafsu pengen gemuyu. Ari konon. Koplok, dari sini ku aja maning numpak mot apa sepeda listrik. Sekakang sepeda listrik. Ya maksudnya kan ada bocah sekin kan wis pada dua sepeda listrik. Sepeda listrik. Kekinian Ya dari. iya kekinian ku lewat dang. Bocah ku hari apa-apa sembarangan. Berarti dari sini sekin wis dengkol. Wis dengkol. Marah-marah bae bocah. Itu marah-marah sakit karena Ari silakan. kono sakit beri sih. Dia kan anu rombongane anu ku botak. Sereh kekinian. Goblok zaman sekin menganggo genset lewat. Goblok. Bocah ku. Hari apa-apa ku. Ari kono lewat aku pribe maksudnya. Maksudnya mau berbeda aku aduh banget dang. Sok jare sira. Terus anu wong wadon gak penganggo anting ning ngendi? Ning kuping. Salah. Ari kono Jentik wil. wah ngece. Ya kan? Dari sini ngece berarti. Siapa? Ngece reang. Bisa ngece sira. Reang lah kan jendike. Ulu dari sini masang anting ulu. Jentik sira sing tunggal. Jemberaken pisan. Aneh bidang. Aneh. Ya iyalah, ngaco. Ora kaya rabi reang. Apa? Batu ranting ning endi? Apa? Batu ranting ning endi taroe? Anting. Iya. Ya sini kuping. Beli. Dari sini menjentik. Beli rabi reang mah. Nah, ning apa kok? Udel. Ning udel. Kayak wong India. Kayak kah? Dang. Kunku artinya wis berbeda banget, Dang. Nah, Sok, hari dari sini. Hari Rabi Nira nganggo klambi ning endi? ayo ning awak. Ya salah, Dang. Hari dari sini. Rabine kita manganggo klambine ki Amerika. Oh, berarti dari sini duduk kekinian kudu silet. Bocah ki. Duduk kekinian. Bisa duduk kekinian. Dari sini edan kudu. Cari yang berbeda, Dang. Lala bocah zaman sekin gapa berbeda, beda dari yang lain. Contohnya organ laris, ya kan? Tony Sandiwara kok. Bocah kian sing bisa ngiti mertuane. Apa? Mertuane ire ke sekarat. Sembarangan. Woi, mertua ini dirubung-rubung. Sekarat dia ke lah Lagi bocah dirubung-rubung, beru. Kak. Wah, wis ka. Bocah ke mah serius ki ya. Iya. Telang raine kita guyuran beli. Beli. Lah. Serius mertua Nira lagi sore dirubung-rubung. Dirubung-rubung mertuane singdakku. Ndang aja bobodo. Anak RT kan ada anak RT. Telang raine kita ki bobodo beli jare sira ki. Ya beli. Ya, ku serius berarti kita ki. Bocah. Mertuanya yang dirubung-rubung. Iya. Anak RT anak. Anak RT lebih. Anak. Wis beli gagal. Slet. Mertua kan siji-sijine slet. Ya masa mertuane papat sih Mertua kita dirubung-rubung. Barang Iya. kita takon ning tangga Nira. Iya. Sun mertua anak kosret priwe? Mendingan. Apa nek? Mendingan. Alah. Slet. beningan. Beningan tak kudu jangan. Iku raikun ku. Kudu beningan. Beli dokakan sih ama. Iki sok rona sodok. Adang. Non. Mertuane kosret dirubung-rubung. Dirubung-rubung. Ngomongnya Kita takon ning tanggane. Iya. Sun mertua anak kosret senang apa? Sak ini mendingan. alah. Berarti
Berarti beningan laka bukure. Beningan tak aku mertune rang aku jangan. Jatuh sare aku guyon Bareng bareng. ini dah Iku rekur sing anu. Aja guyon berapi rabine rang. Mertune rang lagi dirubung-rubung. Wero rabine sira ku ana RT ana lebet tulis apa mani kan adang. Anak tertulis. Jar tulis ora. Anak kami kuburan anak Kemit kono. kuburan. Anak anak teh tanggane aku kami kuburan kana. Oh tanah iya. Sira ki hati-hati seret gak oblong siraku. Hati-hati primen. Ya maksudnya bokatan sira dua salah karo mertuane siret jaluk pangapura. Ayo wis rangku. Wingi tes telepon nanja. Karo mertuane sira. Iya. Berarti beli buruk ini dang. Aku udah dirubung-rubung ku mertune rangnya gering. Ora Anu pun bukatan kelaran maning. beli. Tetanus. Kenapa? Tetanus pokat. Iya. Beli. Tetanus. Ora Kakak cos paku tolin. duduk. Hari konon. Mertua ada dagang sarapan dirubung nang wong tuku. Ora kiyang ora kiyang wis ajang lati di pokoke dan wis ora kiyang tewas. Hadirin yang bersoleha. Hai. Cotos kuping ra ini rak. Masa hadirin yang bersoleha mah. Soleha soleha di gawa. Ih cocote, cocot kuwen cocot. Kang sing aran Bertahan hati kita. itu yang berbahagia. Iya kan? Berbahagia. Berbahagia karur. Jemberaken pisan ta mah. Kita main-main pengen ketemu karo sira. Iya siapa nih gak ketemu bae ora cret. Ya, kin makita kana penting karo sira. Maksudnya penting dalam rangka apa? Rangku kan mau kang ngobrol niteni ngobrolane sira. Heeh. Rabine sira kan sekian mon. Tahan. Rabine sira kan kin makan jarakan beda dari yang lain loh. Iyalah. Beda dari yang ada. Sandangannya wis bisa lewa-lewa. Rabine sira kabang klambi kan ngendi? Kanggo klambi ning Amerika. Rabine ora ngokong klambi ning Amerika masih biasa kun mah. Toli gak pasarapan ning Taiwan. Ya, rabine sira metu kan apa-apa nek rabine ra. Rabine apa? Maksudnya mam amran aja kato. Oh, anu oke. Iya. Masih biasa rabine ra. Maksudnya mah silane rabine saya jangan konon. Oh ya Allah. Kurang mengesor. Barang siapa yang punya kadas kura patek, coba diobatin di sini. Ayo, yang punya penyakit. Apa? Ada. Suka ada wong jangan baca. Bapak ibu yang punya penyakit patek. Harap diobati. Cepat. Kang. Rika kita dagang obat apa? Dagang obat. Ya maksudnya mengapa dagang obat ya gentenan ora? Gentenan. Ngomongnya aku dangdut dingin. Toli ngomong obat kono. Tobat. Tobat raih juga apa? Maksudnya mah gentenan soten gak pemusingnya mandek. Obat. Ayo yang punya kadas kura patek. Woi. Udah ket. Wong dagangan obat kudu waya-wayahan sirak. Wilayah. Apa nek? Wilayah lo waya. Duel waya-wayahan sirak. Waya-wayahan. Ih, waya-wayahan. Aya duwe. Ai sirak di Jakarta jam pira? Esuk. Lah esuk. Ya baru kan esukan. Weruh. Ya wong dagang obat ku awan ketek. Bokatan ana wong nang wudun kadas kura patek. Sirane bisa nambani. Bisa kecil. Menea. Bener berarti. Menea. Maksudnya repot temen sira ini iraku. Tora. Toa dudu tora. Ada. Jemberaken ta mah. Maksudnya mah temenan sirane bisa nambani. Lah, Kaberan. apa sih? Kocret kedua penyakit. Penyakit apa? Kenang santet. Wow, keren. Cih, wong menang santet keren ra ini mah. Ya laka-laka. Kayak laka. Wong santet. Wong menang santet keren ya. Keren. Maksudnya Mas Ira aku bisa beli nambah wong kenang santet. Dia kecil. Kecil. Iya. Kecil. Weruh. Bisa. Nun. Maksudnya mah bener. Bener. Oke, kita kodokakan ya. Oke. Oh, ini kipaku payung. Oh. Iya dak semangka. Ya wong mah ditilang jeroan selet. Iya. Bisa. Kecil. Bisa. Setel dingin. Iya. Wan. Aduh apa wanku? Waya apa wanku? kanggo mangkat.
Jadi kamu yang aku memakat goblok. Disetel, disetel. Oh. Siapa tuh? Aku baik. Itu kayak konon. Maksudnya mak, ya paling-paling itu ka laka bas-bas acan tribal melulu. Wah, tua malaka base. Sirane Sajene maning, salon 18. Request lah Kang. Apa, Kang? Ya request lagune sing anu sing DJ. Ah, ya laka koplok. Masa tua nganggo DJ kok komplek tuh. Melangke. Iya sok ya musiknya. Semakin Oke. hari Enak. Cek, sedelep. Lah. Apa Ya. Mak? Obat ke atas. Obat ke atas kurap patek. Panu-panu. Sedikit. Kok gitu? Dar. Sira keblis. 500-an. Lah. Jadi tahu pula. Hari ini wong dagangan obat apa wong dagangan tahu ketek? Sarwan ki ya, siraku ya. Hari anu nganu sirah makanan ki. Maksudnya mak, Rabini Ren digawa. Beli nunggu mah lagi bobok. Maksudnya mau beli nonton. Ora. Kowe suka yang anu, ya Allah jelak ini kita cek yang kono temen. Biasa kae mah. Kayak kono ku. Iya. Ih tadi priwen urusane lantaran iki. Gampang. Promosi bae wong kita kerja ditambah nih promosi pira ini rak. Buka baju. Buka baju. Buka baju. Arti mana? Emangnya kudu wong ditambahin kudu dibuka baju. Lah samberan kedelang kabeh. Iya ngajar kelas. Buka baju. Buka. Buka. Amber kedeleng kon penyakitnya. Ya iya berkedeleng. Mas ada air, Mas. Air ada banyak air. Tenang. Watarjo. Lah. Kiki ngakalin nang santet. Santet. Iya. Mau kena santet iku kudu sing putih-putih. Iya benar. Di antarane. Di antarane. Iya putihku. Banyu Putih. nah kertas Putih. cet kian Putih. cet ya ya cet ka putih goblok Iya. nah kapuk Putih. lawan putih Wai, ah kapan ditambanane? iki takon bae goblok suruh Payah maningan. melong Takon. buka ini Kene kedik maning. Maksudnya mah banyu putih. apa nyujuk kuno Kanggo. apa Ih ditambahin. yang menusir aja ngomong baik Wis Iku nang sira ada kosilet. Meleding. Bari dangdutan beli. ya pada dangdutan wan waya kanggowan Bahane dadakan bae ya. waya kanggo miyang kok kurang sedang ini Suruh disetel musiknya ambil enakan. Kok diken. Ngobatan. wah suwe temen man Repot banget bocakin ya. iya Ya deh. dadakan baik kayak tahu bulat bawan mah Arep nambah dibeli. takut dikit Setel. takut dikit wan wis durung Suwe temen wong nambani kayak gini. weh nah Aman. Bismillahirrahmanirrahim kita putih nasa putih serta segala rupa balikan idul Berin. Masa anu jampi bari dangdutan mah. iya date jambi gaul koplok Ini ada mancing. mancing Dangdutan mana? putih sayang waras wes waras Tahu bulat. Dudu masalah tahu bulat ketek. Sira ngobati priwes. asli ngobati waras kuno Dudu masalah waras. apa Yang anak kena penyakit santet. Bener. Ya kan? iya Sira ngobati lebandi. ya lah tikus Woi, waras tampilu sira. Ari apa-apa. Bocah. Ketek reka. Mendikaken kana. Hilang rekanya ko. Bocah stres. Kan kene. Jemberakan. Tiwas saya iya tak udari kabeh. Sirane nurutan bae. Ya dulu masalah urutan besirane sih mau percaya bae. Penyakit dudu sirane aku. Duduk ini. Kayak kene. Bak wong lemu madatek. Ditinggali ngawak ke sira Sawung satek gua man jemberakan rene rak. santet sira. Bocah kok. Sayo, Mending teluru dukun sing bener. juga ganti gok lampi anu celanane teles. Sira Bapak. sira mau. Dokter. Woi, koslet. Ah, Arepen di harapan luru dukun. anggo apa sih? Kanggo nang ngobati kocret kenang santet. Oh, yes maning gampang. Apa sih? Dangdutan dikit. Dangdut mau ke dangdutan kan nih. Anu kan kawan-kawan setel mening. Nembang.
Ah, Dangdutan, beda cari ribut. kabar ya apa-apa. Kau ini mana sing undang? Non, Bunda Namjar, Bunda Namjar. Oh Namja, iya Bunda Namja. Bundane nanjangi. Namja. Iya. Lagunya anu, Fred. Mana? Kanggo Bunda Namja. Lagune lagi awan ora sidak ah. Apa saksi bisu? Saksi bisu. Bisu sasi. Kode titin aku kelambik. Sik, Yo. kocok bisu. Cerongor apa? Kakian nganggo klambi pokoknya dukun santet. Iya, dukun edan kan. Santet dukun santet. Celana. Bari dagangan obat. Celana nelang kamaning balik motoran yati. Dibanjur pisan mana ngerekan. Saksi bisu Bunda Namja. Lah. Ecel. Endar kena pegawai. Jangan ngisi-ngisi nak sandiwara lara. Sandiwara desira dewek. Ya, lagunya saksi kok. Mana mana kado melong sing Depok begado mana duh. Mana wis enakin Maristono bae lah dewekan karo Mang Wardi. Kanggo wong Karang Sinom masih beli wong Karang Sinom. Mesti blek wong Karang Sinom. Karang Sinom, wong Karang Sinom. Apa? Siji maning. Apa lagunya? Apa baik? Anak dewa lolo si santai-santai boy aja anak dewaan ya apa baik puter balik kalian beli coba puter balik wis apa cara pemusik baik ayo dok masih lara kanggo jalukane siapa kan masih lara kan Aku majikan. ayo mame ara asik Bunda Amjo ahai wong Karang Sinom minaka bostir plek wong Karang Sinom bostir plek mame ara aja nyusup ahai Bunda Namsa. Bunda Namsa. Bunda Namsa. Bunda Namsa. Bunda Namsa. Pokatan terjadi ngalami kaya segini ngarane ketine wis kerasane jiwa benake larane kaya ning penjara Wong Karang Sino. Wah, asap. mame ara Wong Karang Sino. Wong Karang Sino. mame anja Coba bayangkan hati sepi lagi demen-demen ditinggal konon habiskan Bunda Amjo sumpah janjine jare ku temenan buktine nyatane gelem ning wong liya Bunda Amja kanggo Kang Edi bos besi tua asik mamae ara Papai ara, halo papai ara, papai ara, papai ara, papai ara, papai ara. majikan lanang majikan wadon kanggo calon majikan Papai ara, kanggo papai ara, 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 papai ara. ning paribasan laos cukule jae kakanti maksa-maksa nampi raos wong beli duwe mame Amja Bunda Amja ya Bunda Amja Bunda Amja Amja los di bulan sing
lagi penem-demen ditinggal mengkene kuat Aye. upinake larane agerasane jiwa larane periye agaya ning penjara Hadirin pirsawan yang berbahagia, tuntas sudah perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Kami selaku kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur siapa yang tidak sopan maupun tingkah laku yang tidak berkenan ataupun